Guys, isda plus hipon. Sinabaw si Inday. Plus okra. Gulay is life, guys. Bali, 5 dirham lang po yung ano niyan, guys. Yung hipon. So, plus sitaw, guys. Sitaw is life. Ayan, guys. Plus dahon-dahon, guys. Chinese pichay. Gusto ko yan. Gulay marami. Ayan, malapit na mag-iftar, guys. Gusto ko kasi maraming gulay, guys. So, ayan na, guys. Lapit na siya maluto. Para yan mamaya sa ano ko. Sa dinner. So, thank you for watching, guys. So, konti lang naman ang sabaw ko. Kasi ako lang naman ang kakain nito. Maraming gulay, masarap, healthy. Seafoods, guys, seafoods. So, ayan. Lapit na siya maluto, guys. Paibabaw ko na lang yung sitaw. Tsaka okra. Para hindi siya malata. Ayan. Wow. Yummy. Para hindi siya malata, guys. Luto naman siya. Yung ano na lang, Chinese pizza. Thank you for watching, guys. Follow for more. See you in my next video.